So good to be in the house of God with God's people. Senang sekali bisa berada di rumah Tuhan bersama dengan umat Tuhan. We find, my wife and I find that no matter where we travel in the world, that when God's people come together, there is no difference between nationality. We may not understand the language, but the spirit is just one, and it's so good. Saya dengan istri menemukan kenyataan bahwa di mana ada orang percaya di rumah Tuhan, kita berkumpul dari bangsa manapun, kita tetap saling mengerti, ada kesatuan di dalam roh. Now, if you have your Bible, Kalau saudara bawa Alkitab saudara, and I know Pastor Gama's got his Bible today. dan saya tahu hari ini Pastor Gama bawa Alkitabnya. If you weren't here yesterday, you will know that I'm a great believer in carrying a Bible which looks like this. It's got a black cover. Kalau saudara hadir waktu hari Sabtu pagi ya, saya ini orang yang percaya bahwa kita harus bawa Alkitab. Alkitab itu yang seperti ini, yang ada sampulnya, saudara. And I see my wife has her Bible today. Dan saya lihat istri saya juga bawa Alkitab hari ini. We're going to turn to the Bible firstly to Revelation 3:7. Kita akan buka kitab suci kita pertama di dalam kitab Wahyu 3 ayat 7. It says, "This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David." Dikatakan inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. What he opens, no one can close. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Amin. What he closes, no one can open. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. And then we'll move over to 1 Timothy 1:18. Lalu kita bergerak lagi 1 Timotius 1 ayat 18. This charge and admonition I commit to you, Timothy, my son, in accordance with the prophetic intimations which I formerly received concerning you. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu sebelumnya. So that inspired and aided by them, you may wage the good warfare. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Well, a couple of amazing verses. Ini ayat yang luar biasa, saudara. God is still the one who opens doors and closes doors. Tuhan masih Dia yang membuka pintu dan menutup pintu. Or if we're going to put it into the modern vernacular, God is the only one who provides opportunities or shuts down opportunities. Nah, kalau kita lihat ya di zaman modern ini ya, artinya Tuhan yang membuka kesempatan kita, menyediakan kesempatan, atau Tuhan yang menutup kesempatan. And I think there's hardly a week goes by that we as God's people do not have opportunities to do something that would bring honor and glory to Him. Tentunya ya, di dalam minggu yang berjalan, kita pasti ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membawa kehormatan bagi nama Tuhan. In the Christian life, there is only forward momentum, there is no going back. Dalam kehidupan seorang Kristen, saudara, pergerakannya, momentumnya itu hanya ke depan. Saudara tidak bisa mundur ke masa lalu. Some people try to stand still, but you can't do that. If you're not going forward, you're going back. Jadi ada beberapa orang yang berusaha dalam kehidupan Kristennya itu diam di tempat. Saudara, tidak ada diam di tempat. Kalau diam berarti mundur. And in the natural, if you're going backwards, it can be quite dangerous because you can't really see where you're going. Secara jasmani, kalau kita jalannya ke belakang, saudara, bisa berbahaya karena kita tidak bisa melihat apa yang di belakang kita. It's much safer to travel forward. Sangat lebih aman kalau kita berjalan itu ke depan. And just as it is in the natural, so it is in the spiritual. Ya, sama seperti dalam hal secara natural, demikian pula secara spiritual juga prinsipnya. Yes, there are times when we are walking the Christian walk that there doesn't seem to be any way forward. Ya, memang
ada waktu di mana dalam perjalanan hidup Kristen kita sepertinya tidak ada jalan ke depan. And it's times like that that discouragement can set in and we find ourselves becoming a little frustrated because we're not moving forward. Pada waktu seperti itu kadang-kadang kita merasa tawar hati ya, sepertinya kita pikir bahwa kita tidak bisa melangkah maju lagi. And often when we face challenges, we begin to think that maybe we're not walking in the will of God. Dan seringkali pada saat kita menghadapi tantangan, kita berpikir mungkin kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. We may be carrying a very specific word in our heart that God gave us at some point of time. Mungkin kita membawa suatu firman atau janji Tuhan di dalam hati kita dalam suatu waktu begitu. God speaks to us through our private devotions when we're reading His Word. Tuhan bicara pada kita melalui perenungan pribadi waktu kita sedang baca firman-Nya. God speaks to us when we're listening to the Word being preached. Tuhan juga bisa ngomong sama kita pada saat kita dengar firman dikhotbahkan seperti ini. God can speak to us through prophecy. Dan Tuhan juga bisa ngomong sama kita melalui nubuatan, doa nubuatan. God can speak to us through that quiet inner voice. Dan Tuhan juga bisa ngomong sama kita melalui suara batin yang tenang itu. And we can hear God speak and God gives us a sense of something to do, and yet it doesn't seem to happen. Dan kita bisa dengar ya suara Tuhan dan memberi suatu rasa yakin bahwa Tuhan mau kita kerjakan sesuatu, tapi kok sepertinya belum tergenapi. I've had people say to me over the years, "Oh, God told me this, but here I am 5 years down the track and it hasn't happened." Saya pernah dengar ya selama tahun-tahun pelayanan ada orang bilang begini, "Oh, saya dengar Tuhan mau saya lakukan ini, kok sudah 5 tahun berjalan sepertinya tidak ada apa-apa terjadi." Other people have said, "Well, I believe God led me in this direction, but all I seem to have are challenges." Ya, dan juga ada yang bilang, "Ya, saya melihat bahwa saya tahu Tuhan ingin saya melalui ini, melakukan ini terjadi. Kok sepertinya belum ada sesuatu terjadi." And people think that just because they face a challenge or because their word has not yet come to pass, that they have missed what God wanted for them. Jadi orang bisa berpikir begini, karena mereka menghadapi tantangan atau mereka menunggu belum tergenapi. Wah, mereka pikir mungkin mereka sudah kehilangan apa yang Tuhan tetapkan buat mereka, sudah luput. It is so important to realize that when God gives a promise, He fully intends to fulfill His promise. Penting bagi kita menyadari ini, saudara. Kalau Tuhan sudah beri janji, saudara, Tuhan punya niat untuk menggenapinya. Bible tells us when God gives us a promise, He keeps it. Alkitab katakan kalau Tuhan memberikan janji, Dia pegang The janjinya. Bible says God is not a politician. He does not tell lies. Alkitab katakan Tuhan bukanlah politikus sehingga Dia perlu berdusta. No, it doesn't really say that, but something like that. Enggak begitu ya, saudara, itu cuma ditambahin. That God doesn't lie. Tuhan tidak berbohong. People say to me, there is nothing that God cannot do. Ada orang yang bilang begini, ya, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak bisa lakukan. But there are things that God can't do. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. And one of those things is God cannot lie. Salah satunya adalah Tuhan tidak bisa berdusta. And so when God speaks to us and gives us a promise, He fully intends to fulfill that promise. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada kita dan memberikan janjinya, Tuhan berniat penuh untuk menggenapi janjinya kepadamu. But we expect, because God speaks, that the promise is going to come to pass the next day. Nah, tapi kita berharap begini, kalau Tuhan berfirman, tentu janjinya ya besok bangun langsung dapat begitu. The next day comes, and the next, and a week, and a month, and a year. Besoknya datang, besok lusa, seminggu, sebulan, setahun. And we begin to think, maybe I missed it. Maybe God didn't speak to me after all. Mungkin lalu kita mulai berpikir, aduh mungkin saya luput gitu, nggak dapat, atau mungkin bukan suara Tuhan. When we go through those times, God wants us to remember the times that He invaded our lives supernaturally.
Kalau kita melewati waktu-waktu keraguan seperti itu, Tuhan mau kita untuk mengingat kembali waktu di mana Tuhan melawat kita secara supranatural. And Saudara. we begin to declare those times, and what we are doing is beginning to prophesy to our present circumstances and to our future circumstances of the faithfulness of God to His Word. Jadi saudara, kita mulai mendeklarasi saudara akan janji Tuhan kepada kita, kepada keadaan kita sekarang ini dan kepada keadaan kita yang akan datang. Kita deklarasi akan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Why is it that God opens some doors and shuts others? Kenapa sih alasannya Tuhan membuka pintu-pintu tertentu dan Tuhan juga menutup pintu-pintu lainnya? Kenapa? Why is it there is sometimes a long delay between God giving us a promise and then actually seeing the promise fulfilled? Kenapa sih sepertinya ada penundaan yang panjang dari pemberian janji Tuhan sampai penggenapan janji Tuhan? Why is it then that when God gives us a promise and we begin to move into the promise that all we face are challenges? Kenapa sih waktu Tuhan mulai kasih kita suatu janji dan waktu kita dalam perjalanan menuju penggenapan janji itu, kita selalu menghadapi tantangan. Paul said in the book of Romans, all things work together for good. Is that right? Paulus katakan di dalam kitab Roma bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Apakah itu benar? Is that right? Apa benar? Not quite right. Enggak sepenuhnya benar. Because it starts with this. Karena dimulai dengan ini. For we know that all things work together for good. Karena kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. But when we are facing challenges, the verse reads like this. We forget that God, all things work together for good. Tetapi saudara ya, waktu kita mengalami kesukaran ya, karena kita lupa bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. People say, I have a good memory, but most people have a good forgettery. Jadi ya banyak orang ya ngaku-ngaku, wah ingatanku bagus, tapi kebanyakan orang gampang lupa saudara. They forget the good things God has done. Yaitu orang gampang lupa kebaikan yang Tuhan kerjakan. They forget that God is true to His word. Orang gampang lupa bahwa Tuhan itu setia pada They forget janjinya. that even though the circumstances are challenging, that God is at work. Orang gampang lupa bahwa melalui segala keadaan yang menantang itu, cobaan itu, bahwa Tuhan turut bekerja. So as we study Scripture, we'll discover that God has a greater purpose for us than we realize when we are waiting for the fulfillment of His promises. Jadi saat saudara kita baca kitab suci saudara, bahwa Tuhan memiliki suatu tujuan yang lebih besar dari yang kita sadari saudara dalam masa penantian kita itu. I want to share with you some things that God does in our lives while we are waiting for that time, from the time that we say amen when we get that word until we've got it. Saya mau bagi kepada saudara apa yang terjadi dalam hidup kami di dalam masa penantian itu saudara, waktu kita dapat amin janji Tuhan sampai kita dapat jawabannya. So what happens between amen and I've got it? Jadi apa yang terjadi di antara amin dan dapat janji Tuhan? The first thing, Yang pertama saudara, we get a greater understanding of God. yaitu yang pertama, masa penantian itu kita akan dapat pengertian tentang Tuhan yang lebih besar lagi. One of the unfortunate things about the languages that we speak is that there are limitations on words that we can use to identify or explain God. Jadi saudara, salah satu keterbatasan yang disayangkan ya, keterbatasan bahasa adalah saudara, bahasa manusia itu terbatas untuk bisa menggambarkan Tuhan kita. Saudara. So when people speak about Yahweh or Jehovah or God, they just think it's the same. This is who He is. Jadi waktu orang sebut oh Yahweh, Jehovah atau Allah, oh itu sama aja gitu, artinya satu Allah gitu. But what is not seen is that the different names of God reveal something of His character and nature. Tetapi yang tidak tertampil saudara, nama-nama Tuhan, julukan-julukan Tuhan itu menyingkapkan karakternya, sifatnya Tuhan apa?
Throughout the First Testament, or the Old Testament if you want to call it that, there was a progressive revelation of God to his people. Jadi selama perjanjian lama ya, atau perjanjian pertama, perjanjian lama itu, ada suatu penyingkapan pribadi Tuhan kepada umatnya secara progresif, saudara, perlahan. And God revealed himself to his people through his name. Dan Tuhan menyingkapkan dirinya kepada umatnya, orang Israel, melalui nama-nama Tuhan. He revealed himself in the beginning as El, or Elohim, which was a revelation of his strength, his power, and his dominion. Jadi pertama, dia menyingkapkan diri sebagai El atau Elohim ya. El atau Elohim itu menyatakan kuasa dan kepenguasaannya Tuhan, powernya. Then there was Jehovah, the self-existent one. I am that I am, eternally self-existent. Lalu nama berikutnya Yehova, yaitu dia yang ada pada awalnya dengan sendirinya ya, tidak diciptakan. Ya, jadi selama kekekalan dia ada. Titik. And as people encountered different situations in life, God revealed himself to them, something more of his nature, something more of his character through a name. Lalu selama tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami pergumulan dalam hidup mereka, Allah Tuhan menyingkapkan dirinya kepada tokoh-tokoh itu melalui namanya. Most of us would have heard the name Jehovah Jireh. Kebanyakan dari kita pernah dengar ya, Yehova Jireh. That name was a revelation to Abraham. Nama itu adalah pewahyuan untuk Abraham. God had asked Abraham to sacrifice his son. Jadi waktu itu Tuhan sudah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. And we need to note the instruction that God gave to Abraham. Dan kita perlu tahu ya, instruksi apa yang Tuhan beri buat Abraham. He said, "Go to the mountain that I will show you." Not any mountain, because there were several. Go to the mountain that I will show you. Pergilah ke gunung yang aku tunjukkan, aku akan tunjukkan kepadamu. Bukan sembarang gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu. And there offer your son as a sacrifice to Lalu me. di sana persembahkanlah anakmu kepadaku. And Abraham moved in obedience to the mountain that God had directed him to. Lalu Abraham bergerak dengan ketaatan kepada gunung yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. And there at the point of taking the life of his son, God intervened. Dan pada waktu dia mau ya sembelih ya, ambil nyawa anaknya, lalu Tuhan turun tangan. And provided the lamb for the sacrifice. Lalu menyediakan domba yaitu untuk korban gantinya. And Abraham declared Jehovah Jireh. Lalu Abraham di sana deklarasi Yehova Jireh. Some people say Jehovah Jireh means God will provide. Ada orang bilang Yehova Jireh berarti Tuhan akan menyediakan. But the meaning of the name is this: the God who sees beforehand will provide. Tetapi artinya Yehova Jireh adalah Tuhan yang telah melihat sebelumnya akan menyediakan. So that when we walk in obedience to God, we walk into what God has already prepared and provided for us. Jadi kalau kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, kita berjalan menuju ke dalam sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sebelumnya. We think it's just happened. Kita pikir, wah kebetulan aja terjadi. No, it's been there waiting for us to walk in obedience. Tidak ya. Penyediaan itu sudah menanti di sana untuk kita jalan ke situ dalam ketaatan. And we will never receive it until we walk in faith. Even though we do not fully understand, we walk into what is already provided. Dan Jehovah Jireh. Dan kita tidak akan menerimanya ya sebelum kita berjalan ke situ dengan ketaatan, saudara. Walaupun kita tidak mengerti, kita datang ke penyediaan Tuhan. Disitulah Yehova Jireh. I remember when we first began in Bible college back last century sometime. Saya ingat waktu kami mulai melayani di sekolah Alkitab kira-kira 1 abad yang lalu ya mungkin, saking lamanya.
I was a student at college, but I worked part-time to help pay for fees and things that we needed. Saya waktu itu masih mahasiswa di sekolah Alkitab, tapi saya kerja part-time ya untuk mencukupi keperluan kami. We had 2 little children, Kami punya 2 anak kecil, and finance was tight. dan keuangan ketat. I remember coming home one afternoon from lectures and walked in and I said to my wife, "What's for dinner?" Saya ingat ya pulang ke rumah habis kelas begitu, masuk ke rumah saya tanya sama istri saya, makan malamnya apa? She said to me, "Peas and potato." Jadi dia bilang sama saya, kacang dan potato, ya peas, kacang dan potato, kentang. I said, "What about some meat?" Lalu saya tanya, ada dagingnya nggak? I like meat. Saya suka daging. Now you may be a vegetarian, God bless you. Mungkin saudara vegetarian nggak masalah, Tuhan berkati. Monggo. I'm not. Tapi saya bukan vegetarian. I was very upset. My wife said to me, "We couldn't afford any meat." Saya sangat kesal waktu itu. Lalu istri saya bilang, kita nggak mampu beli daging. So I figured that God and I needed to have a talk about this. Lalu saya pikir, wah ini mesti diskusi sama Tuhan nih. So I went out of the flat that we were staying in and I was standing out the front facing the street. Lalu saya keluar dari flat ya, dari apartemen kecil itu, lalu saya keluar menghadapi jalanan. And I said to God, I left Australia, I came all the way here, I sacrificed, telling him what a good person I was. Lalu saya bilang sama Tuhan begini, aku tinggalkan Australia, saya datang sini sudah berkorban, saya ya menyombongkan betapa baiknya aku di hadapan Tuhan gitu. And you couldn't even give us some meat. Tuhan, masa daging aja nggak bisa sih dikirim? Now I know you wouldn't talk to God like that, you're more spiritual than me. Dan saya tahu saudara nggak mungkin komplain sama Tuhan kayak begitu kan, saudara lebih rohani dari saya begitu. Let me just say something. Mari saya beritahu saudara sesuatu. God doesn't get upset when you talk to him like that. Tuhan tidak akan marah kalau saudara bicara terus terang sama Tuhan begitu. Because many times we think it, but we don't express it. God knows our thoughts. Karena banyak kali ya kita sudah pikiran sudah kesel sama Tuhan, tapi kita tidak ekspresikan ya. Tapi Tuhan kan tahu pikiran kita, saudara. I just felt like God was saying, just get it off your chest, boy. Let it all hang out. Ya jadi saya pikir ya biar aja ya keluar dari unek-unek kita begitu kan. So while I'm standing there, wallowing in self-pity and complaining to God, a student from the college stopped his car right opposite where I was standing. Sementara saya sedang berdiri di situ, sedang mengasihani diri, komplain sama Tuhan, tiba-tiba seorang mahasiswa dengan mobilnya berhenti pas di depan saya berdiri. He got out of his car, Dia keluar dari mobilnya, opened the back door, buka pintu belakangnya, and pulled out a big tray. lalu ambil sebuah keranjang besar begitu. He walked across the road toward me. Dia nyebrang jalan ke arah saya. He said, somebody left this big tray of food at the college for those of you who are married. Nah, ada yang meninggalkan ini sekeranjang makanan ya bagi murid yang sudah menikah. I said, what's in it? Oh, ada apa dalam keranjang itu? He said, I don't know. Saya nggak tahu, kata orang itu. It had a covering on the top. Ada tutupannya di atasnya. So I pulled the covering up, Lalu saya buka kain penutupnya. and right in the front Di depan muka saya, was a meat pie. daging ya, pai daging, saudara. Jehovah Jireh, Yehova Jireh. the God who saw beforehand, who saw years in advance, somebody would want a meat pie, and he provided. Tuhan yang sudah melihat jauh sebelumnya, saudara. Tahun-tahunan sebelum itu terjadi bahwa akan ada seorang yang datang kue daging ya saudara untuk antarkan itu. So between amen and I've got it, we learn the lessons, we learn something more about God. Jadi di antara amin sampai kita dapat janji Tuhan, kita dapat suatu pelajaran Tuhan. Ya kita belajar sesuatu tentang pribadi Tuhan. In Job chapter 1 we read about a man that God called perfect and upright in all his ways. Dan di dalam Ayub pasal 1 kita belajar tentang seorang yang disebut ya sempurna, yang benar di hadapan Tuhan jalan-jalannya. But this perfect and upright man
began to experience some horrific challenges in life. Tetapi orang yang disebut hidupnya tak bercela, ya saudara, yang hidupnya sempurna itu, saudara mengalami tantangan-tantangan yang parah dalam hidupnya, saudara. His wife said, "Curse God and die." Sampai istrinya bilang begini, kutukilah Tuhan lalu mati. His friends were convinced that he had committed some terrible sin, and that's why all this came upon him. Lalu teman-temannya datang bukan menghibur dia, malah bilang, kamu dosa apa, makanya kamu bisa sakit begini. They couldn't understand that God would allow such terrible hardship to come on a righteous man. Teman-temannya itu tidak bisa mengerti kenapa bisa ada kesukaran yang begitu berat menimpa orang yang benar seperti Ayub. But during those challenges that Job went through, he learned something. Tapi selama tantangan-tantangan berat yang dilewati Ayub itu, Ayub belajar sesuatu. In Job 42 verse 5, we read this. Di dalam Ayub 42 ayat 5, kita baca begini, saudara. And we understand what has happened here in the life of Job. Dan kita mengerti apa yang terjadi di sini dalam kehidupan seorang Ayub, saudara. He said, "My ears heard of you before, Dikatakan, telingaku mendengar tentang engkau sebelumnya. but now my eyes see you." Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. He was saying everything that I knew about you was what was passed to me by my forefathers. Dia katakan begini ya, tadinya yang aku tahu tentang engkau Tuhan itu diceritakan sama nenek moyangku. But through all that I've experienced, I see you for myself. Tetapi melalui semua yang aku alami, aku berjumpa dengan engkau sendiri. None of us like challenges, Gak ada dari kita yang suka yang namanya tantangan hidup, saudara. particularly when we believe that we are responding to what God wants for us. Khususnya kalau kita sedang percaya, ini kita sedang melakukan kehendak Tuhan, begitu. God has opened a door, Tuhan sudah buka pintu, provided an opportunity. menyediakan peluang buat kita. But the moment we move in, we face challenges. Tetapi begitu kita bergerak di dalamnya, kita hadapi tantangan. But there's a purpose for it. Tetapi ada tujuan untuk tantangan itu. That you might know something more about the goodness of God, something more about the nature and the character of God. Supaya engkau boleh mengenal lebih lagi sesuatu mengenai kebaikan Tuhan itu bagaimana dan sifat-sifatnya Tuhan. We know that all things Kita tahu work together sekarang for good. bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Mendatangkan kebaikan. The second thing that we discover Yang kedua, between amen and I've got it, hal kedua yang kita temukan, saudara, antara kita dapat janji amin, lalu kita mendapatkan jawaban benaran. we have a greater confidence in God's ability to turn a seeming negative into a positive. Jadi kita memiliki keyakinan yang lebih besar akan kuasa Tuhan mengubah situasi yang negatif jadi positif. Let's go across to the book of Acts. Kalau kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul, Let me hear those pages turn. ayo, ada suara Alkitab nggak serak gitu kayak gereja zaman dulu. Acts chapter 16, verses Kisah. 6 through to 32. We're not going to read it, it's too long. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 32 nggak akan kita baca terlalu panjang, saudara. You can read it at your leisure. Saudara bisa baca di waktu luang, saudara. What we have here is Paul wanting to go and preach the gospel. Nah, ceritanya di sini ya, Kisah Rasul 16 itu Paulus ingin memberitakan Injil. And God closed the doors into Asia and Bithynia so that he might open up greater doors into Macedonia. Tuhan menutup pintu untuk ke Asia dan Bitinia supaya Tuhan membuka pintu yang lebih besar lagi ke Makedonia. You know, the world is full of pessimists and optimists. Jadi saudara, dunia ini penuh dengan yang namanya kaum pesimistis dan kaum optimistis. The optimist builds the aeroplane. Jadi kaum optimis yang bangun pesawat terbang. The pessimist makes the parachute. Kaum pesimis siapkan parasut. The pessimist can't see good anywhere. Jadi kaum pesimis itu nggak pernah melihat hal yang baik di mana-mana. Henry Ford, the man that invented the Ford motor car, said this: if you think you can or you think you can't, you're both right. Ya, Henry Ford ya, orang yang pertama menciptakan mobil begini. Kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, atau kamu berpikir kamu bisa, dua-duanya benar. Tergantung yang mana.
If you're going to borrow money, borrow it from a pessimist. Jadi saudara, kalau kita mau pinjam uang, kita pinjam uang kepada orang yang pesimistis. Because they don't expect to get paid back. Ya, karena mereka pesimis ya untuk dapat bayaran utangnya gitu. Jadi mereka nggak harap balik. Just joking. Bercanda aja begitu. Ketawa aja saudara. Ini bercanda bule. Terima kasih ya. So often we become frustrated because we believe we are doing the will of God, yet all we are doing is facing negative situations. Seringkali kita frustrasi saudara, pada saat kita percaya kita ini lagi melakukan kehendak Tuhan. Kok yang kita hadapi kok situasi-situasi yang negatif. Negative people. Orang-orang yang negatif kita hadapi. When we decided to leave a good job, leave a home and migrate from Australia to New Zealand, I remember being in conversation with a relative of mine. Jadi waktu kami putuskan untuk meninggalkan rumah yang bagus, pekerjaan yang bagus, lalu migrasi dari Australia pindah ke New Zealand, saya ingat saya ngobrol sama kerabat saya. He said, when you get to New Zealand and realize you made a mistake, give me a phone call, I'll lend you the money to come back. Dia bilang begini, kalau kamu sudah nyampe di New Zealand, lalu kamu sadar bahwa kamu itu ternyata salah ambil keputusan, telepon saya, nanti saya pinjemin uang buat pulang. He's still waiting for a phone call. Sampai sekarang masih nunggu teleponnya saudara. Because people look at things negatively. Karena orang-orang akan berpikir secara negatif. And we are confronted with negative things just in people, in circumstances, and we can become discouraged because of it. Dan saudara, kalau kita dihadapkan saudara dengan keadaan yang negatif, lalu orang-orang yang negatif, saudara, kita bisa jadi kecut hati saudara. But it's at times like these that faith begins to function. Tetapi dalam masa-masa yang seperti ini, iman saudara mulai berfungsi. Oswald Chambers said, faith is the deliberate confidence in the character of God whose ways we may not understand at the time. Which one? Oswald Chambers. Ya, Oswald Chambers bilang begini saudara, iman adalah suatu rasa percaya, yakin kepada Tuhan dengan sukarela kita percaya bahwa karakter Tuhan itu yang walaupun kita tidak mengerti, tapi kita tetap percaya. Faith is developed during the challenging times of life. Jadi saudara, iman kita itu bertumbuh di saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Faith is simply looking past the negative and believing that things are going to turn out exactly as God has said. Jadi iman itu kita memandang melampaui yang negatif sambil percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Abraham looked past the fact that he was 99 years old. Abraham, dia tidak memandang ya saudara, faktanya bahwa dia sudah umur 99 tahun. He looked past the fact that his wife had passed the age where it was physically possible for her to bear a child. Dia tidak melihat kenyataan ya bahwa istrinya itu sudah tua dan lewat dari umur untuk bisa mengandung anak. He went through periods of doubt. Tentu Abraham melewati masa-masa keraguan. He had his struggles. Dia mengalami pergumulan, iya. But at 99, an angel appeared to him and said, at this time next year you're going to have a son. Umur 99 tahun ya, lalu Abraham malaikat menampakkan diri kepada Abraham, bilang begini, ya waktu-waktu seperti ini tahun depan kamu akan dapat seorang anak laki-laki. So what did Abraham do? Lalu Abraham lakukan apa saudara? He did what any man would do. Dia lakukan yang semua laki-laki harus lakukan. He came to the tent where Sarah was. Dia datang ke tenda di mana ada Sarah di situ. And he says, hi babe, Dan dia bilang, halo babe. I'll leave the rest. If you don't understand, talk to your parents. Kalau tidak mengerti, tanya sama orang tuanya masing-masing yang muda. Boleh ketawa, boleh. See, faith is not just saying I've got faith. Faith is doing something. Jadi
iman ya itu bukan hanya aku punya iman itu, bukan, iman itu lakukan sesuatu. We believe with the heart, but the action it proves that we have faith. Kita percaya dengan hati, tetapi tindakan kita itu membuktikan bahwa kita punya iman. The Holy Spirit will guide us to places, people, opportunities that are far greater than we can often ask or think about. Roh Kudus akan pimpin kita kepada orang-orang atau peluang atau suatu keadaan, saudara, yang seringkali saudara jauh melebihi apa yang kita pikirkan atau bayangkan. I love Ephesians 3:20, particularly from the Amplified Bible. Saya suka Efesus 3 ayat 20, ya khususnya dalam versi yang dipermudah di Alkitab, Efesus 3 ayat 20. It simply says that God is able to do infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. Ya, I read in Indonesian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, yang kita harapkan, kita imajinasikan, kita pikirkan, saudara. God is not limited by our limited imaginations. Saudara, Tuhan tidak terbatas oleh imajinasi kita yang terbatas ini, saudara. See, God closed the door on Paul and those traveling with him. He couldn't go into Asia, couldn't go into Bithynia because God had something greater for him. Jadi waktu itu Tuhan menutup pintu bagi Paulus dan rekan seperjalanannya, ditutup, tidak boleh ke Asia atau Bitinia ya, karena Tuhan membukakan pintu yang jauh lebih besar. The Lord wanted the gospel to spread throughout all of Europe. Tuhan mau Injil pada waktu itu tersebar di seluruh Eropa. There's no record in Scripture of God telling Paul what would happen when he went into Macedonia. Tidak ada catatannya di Alkitab ya. Apa ya Tuhan kasih tahu Paulus apa yang akan terjadi bagi dia waktu dia pergi ke Makedonia. It was an open door and he walked through it. Nah, itu pintu yang terbuka, dia lewati saja. It was an opportunity that God had given him. Itu adalah suatu peluang yang Tuhan sudah beri bagi Paulus. Follow the story. Saudara ikutin ceritanya. Everything started really well in this new ministry. Jadi segala sesuatu itu berawal dengan begitu baik ya pada pelayanan yang baru itu waktu itu. He met a woman named Lydia, Lalu Paulus berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. and she and her household were baptized. Dan dia sampai seluruh isi rumahnya dibaptis. They encountered a demon-possessed woman. Lalu mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang dikuasai roh jahat, saudara, kerasukan. Paul ministered to her and she was delivered from those demonic powers. Lalu Paulus melayani kepada perempuan itu dan dia dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Things were really happening. Revival was taking place. Lalu segala sesuatu terjadi, saudara, kebangunan rohani terjadi di situ. But some people got upset with Paul. Tetapi ada sekelompok orang yang marah sama Paulus. And right in the middle of this revival, Paul and Silas find themselves in the dungeon. Dan di tengah-tengah kebangunan rohani yang luar biasa itu, Paulus dan Silas malah dimasukkan ke lubang penjara, saudara. At the point where everything seemed to be successful, it would appear that the door had closed. Di titik di mana semuanya kelihatannya berhasil pelayanannya, lalu tampaknya pintu tertutup. Obedience to the call of God took them to the dungeon. Jadi ketaatan mereka terhadap panggilan Allah membawa mereka masuk ke penjara bawah tanah. What did Paul and Silas do in the dungeon? Apa yang Paulus dan Silas lakukan di penjara bawah tanah? It would have been very easy for the Silas to turn to Saul or Paul and say, "It's your fault that we're here." Mungkin Silas bisa mudah sekali ya menengok sama Paulus bilang ini, kan salah kamu makanya kita masuk penjara bawah tanah. Why did you have to cast the demon out of that girl? Kenapa kamu harus usir setan dari penyihir wanita itu? Things were going so well up until that point. Tadinya pelayanan bagus-bagus aja sampai kamu lepasin perempuan itu. Paul, it's your fault we're in the dungeon. Paulus, gara-gara kamu nih kita masuk penjara. Didn't happen like that. Tidak terjadi demikian kan? The Bible says Paul and Silas sang praises to God. Alkitab katakan apa? Paulus dan Silas mengangkat puji-pujian kepada Tuhan.
In the midst of the most challenging situation, looking beyond the circumstances, they raised their voices in praise to God. Di tengah situasi yang menantang, mereka memandang melewati masalah tantangan itu saudara, dan mereka angkat suara pujian buat Tuhan. They sang so loud the whole prison heard them. Mereka nyanyi begitu nyaringnya, seluruh penjara dengar suara mereka. They didn't allow the negative to affect their spirits. Mereka tidak izinkan keadaan negatif mempengaruhi roh mereka. See, the story doesn't finish in the dungeon. Dan ceritanya tidak berakhir di lubang bawah tanah itu saudara. There's an earthquake. Ada gempa bumi terjadi. And a miraculous event that broke the chains that held their arms and legs. Dan suatu kejadian ajaib saudara yang mematahkan pasung. They had the kaki dan joy tangan of mereka. leading the jailer and his family to the Lord. Dan mereka dapat suatu sukacita ya, memimpin kepala penjara dan keluarganya untuk mengenal Tuhan. And it wasn't long before a great church was established in Philippi. Dan tidak begitu lama ya, ada suatu gereja jemaat yang besar dibangun di Filipi, kota Filipi. Philippi was a key city in Macedonia or northern Greece. Dan kota Filipi itu adalah kota kunci di Makedonia atau Yunani Utara. And God had planned for a thriving church to be established. Dan Tuhan telah berencana ya untuk suatu gereja yang berkembang dibangun di situ. And God used all these circumstances that happened to Paul and Silas to establish his church. Dan Tuhan gunakan semua keadaan ini yang terjadi pada Paulus dan Silas demi membangun jemaatnya. God Gereja. is the master strategist. Jadi Tuhan adalah ahli strategi yang utamanya. God turned the seeming negative into a positive. Tuhan memutarbalikkan yang kelihatannya negatif menjadi positif. Paul was able to work with women, with the royal class, with traders. The list goes on of the people that he was able to work with because of what had happened. Jadi Paulus mulai bisa bekerja sama ya dengan wanita-wanita yang pedagang-pedagang yang kelasnya bertemu dengan raja-raja, lalu pelayanannya berkembang. Ya, jadi semuanya pekerjaannya luas melampaui yang dibayangkan. He transcended and penetrated the ethnic, social, and economic barriers. Dan dia melewati segala macam batasan-batasan ekonomi atau sosial, dia tembus. As a result of the dungeon, God turned everything around. Jadi hasil dari Paulus masuk ke lubang penjara bawah tanah, Tuhan memutarbalikannya, dia sampai naik pelayanannya. God knows the best way to work things out. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk membereskannya bagimu. We are limited in our human understanding of the ways of God. Kita saudara, dalam pengertian manusia kita terbatas saudara untuk melihat jalan-jalannya Tuhan. We can very quickly see the negatives. Kita bisa sangat cepat melihat keadaan negatif. Let's understand that the God that we serve is able to turn that negative into a positive. Mari kita mengerti saudara bahwa Tuhan yang kita layani bisa mengubah keadaan kita yang negatif menjadi positif. In a moment of time, circumstances change. Dalam sekejap mata keadaan bisa berubah saudara. An earthquake comes and brings about dramatic change, and an earthquake can come into your situation and bring about dramatic change. Gempa datang di penjara itu lalu membawa suatu perubahan yang dramatis saudara. Gempa itu juga bisa datang dalam hidupmu dan membawa perubahan yang dramatis dalam hidupmu. Amin dong. The third thing Hal yang ketiga, that comes out of between amen and I've got it. yang hasil dari masa penantian kita saudara, antara amin dan sampai aku dapat, Is a greater appreciation of God's sovereignty. yaitu suatu penghargaan yang lebih besar akan kedaulatan Tuhan. From Genesis chapter 37 through to Genesis chapter 50, we read the story of Joseph. Jadi dari Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 50, kita baca kisah mengenai Yusuf. Joseph was 17 years old when he received dreams from God. Jadi Yusuf usianya 17 tahun He knew he was called to rule. waktu dia terima mimpi dari Tuhan dan dia tahu bahwa dia terpanggil untuk jadi penguasa.
Not everybody shared his enthusiasm. Nah, tidak semua turut bahagia sama dia. We find Joseph going from the dreamer to the dungeon. Nah, kita lihat Yusuf ya, dari seorang yang pemimpi masuk menjadi tawanan penjara bawah tanah. Thrown into a pit, sold off to the slave traders, Dimasuk ke lubang sumur sama saudaranya, lalu dijual ke pedagang budak. sold into the house of Potiphar. Lalu dijual ke rumah Potifar. In the house of Potiphar, suddenly things go well and he's elevated. Dan di rumah Potifar semuanya lancar dan dia diangkat tinggi posisi. He is asked by Potiphar's wife to commit sin. Lalu dia diminta sama istri Potifar untuk berbuat dosa. He does the right thing, he refuses. Dan dia melakukan yang benar ya, dia menolaknya. But what happens is back in the dungeon. Tapi apa yang terjadi? Kembali lagi masuk penjara bawah tanah. What's God doing here? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di sini? Even in the dungeon, God gave him favor with the jailers. Bahkan di lubang bawah tanah pun ya, penjara itu Tuhan kasih perkenanan kepada kepala penjara. And then things began to work out when a butler and then a baker came into the prison. Lalu semuanya berjalan lancar bahkan di penjara itu ya, sampai akhirnya ada juru minum dan juru rotinya raja. Things were going on between Amen and I got it. Jadi ada sesuatu yang sedang berproses ya di antara amin janji Tuhan mimpinya sampai dapat penggenapan. Joseph didn't give up. Yusuf tidak menyerah di antaranya. See, things do not happen quickly. Jadi saudara, segala sesuatu nggak terjadi instan. I'm sure most of you have heard of a man called Thomas Edison. Ya pastinya saudara pernah dengar seorang tokoh namanya Thomas Edison, Thomas Alva Edison. If you haven't heard of him, that electric light bulb is a result of his scientific experiments. Jadi saudara, kalau belum ada yang belum pernah dengar ini, saudara, bola lampu itu hasil dari percobaan sains dia, eksperimennya. But you realize that he failed over 300 times with his experiment before he finally found the right filament. Tapi tahukah saudara, dia itu percobaannya untuk bikin bolam pertama itu lebih dari 300 kali gagal sampai dia ketemu benang bolam yang benar. Someone spoke to Edison and said, "Don't you get discouraged by all the failures?" Jadi ada orang yang tanya sama Thomas Alva Edison begini, kok kamu nggak menyerah begitu melalui kegagalan-kegagalan itu semua? He said, "I never failed. Dia bilang, saya nggak pernah gagal. I discovered something that didn't work." Saya cuma menemukan sesuatu yang tidak jadi begitu. Oh, ini nggak jadi. See, he didn't look at it negative, he saw a positive in it. Nah, dia tidak lihat secara negatif, dia lihat positifnya. Joseph waited 13 years before the dream became a reality. Jadi Yusuf menunggu selama 13 tahun sebelum mimpinya itu menjadi kenyataan. There was nothing that Joseph could do to change his circumstances. Tidak ada yang Yusuf bisa lakukan untuk mengubah keadaannya. He had to put his trust in God. Dia harus menaruh percayanya dalam Tuhan. He held on to a dream that God gave him. Dia berpegang kepada mimpi yang Tuhan beri buat dia. And even though we can at times see God at work around us, we have to understand that if we're walking in the ways of God, God is at work for us. Jadi saudara, memang kadang-kadang ada waktunya sepertinya kita tidak bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Tapi ketahuilah bahwa dalam waktu-waktu sukar itu, Tuhan sudah bekerja, sedang bekerja untuk kita. When Joseph was finally united with his brothers, this is what he said. Jadi waktu akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan abang-abangnya, saudara, ini yang Yusuf katakan. Genesis 50 verse 20. Kejadian 50 ayat 20. He said, "Don't you see," talking to his brothers, "you planned evil against me, but God used those same plans for my good." Ya, tidakkah kamu mengerti ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. They were jealous. They wanted to get rid of him, but it was all part of the sovereign God's plan.
Waktu itu abang-abangnya iri ya, ingin menyingkirkan Yusuf, tetapi itu bagian dari kedaulatan Allah. Joseph was saying that God had a bigger plan than the one that the boys had. Yusuf bilang bahwa Tuhan punya rencana lebih besar daripada abang-abangnya yang rencana jahat itu. He was saying God was sovereign in everything that has taken place. Even the things that you did, it was because God was in control. Jadi Yusuf katakan bahwa Tuhan itu berdaulat ya dari semua itu, bahkan segala hal buruk yang telah kau lakukan Tuhan berdaulat ya, punya rencana di baliknya. And no matter what is happening in your life today, this week, next week, let me tell you, God is in control. Dan juga saudara, saya bermaksud di sini bahwa dalam hidup saudara, apapun yang saudara alami minggu depan, berapa minggu ke depannya, saudara ketahuilah Tuhan pegang kendali. Yang percaya katakan amin. So between amen and I've got it, Jadi antara waktu kita bilang amin, ya kan, sampai kita dapat betulan, we have a greater understanding of God. di tengah-tengahnya kita akan dapat pengertian yang lebih besar akan Tuhan. We are able to see God turn seemingly negatives into positives. Dan di tengah proses itu kita bisa melihat bahwa Tuhan mengubah yang negatif jadi positif. And we gain a greater appreciation of the sovereignty of the God that we serve. Dan kita lebih menghargai saudara kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, you are sovereign over everything. Bapa, Engkau berdaulat atas segalanya. We don't always understand what's happening. Kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi. And there are times when we become anxious. Ada waktu kami menjadi cemas. We feel frustrated, Kami merasa frustrasi, disappointed, kecewa. and we sometimes forget that you are in control. Dan kadang kami lupa bahwa Engkau Tuhan yang pegang kendali. I pray for everybody in this auditorium today Aku berdoa Tuhan untuk semua yang di ruang ibadah ini hari ini. that they would be encouraged to continue on in their walk with you. Bahwa mereka boleh dikuatkan hatinya untuk melanjutkan perjalanan iman mereka dengan Engkau. That no matter what happens, they realize that you are sovereign over all. Menghadapi apapun yang terjadi, mereka boleh menyadari bahwa Engkau Tuhan berdaulat atas segalanya. That they will learn from you, Bahwa mereka boleh belajar daripada Engkau Tuhan. learn more about you. Dan lebih banyak tentang pribadimu. Their love for you will increase. Dan cinta mereka kepadamu akan bertambah. And that your name might be honored in their Dan lives. kiranya namamu dipermuliakan dalam hidup mereka, dihormati. Ask it in Jesus' Aku name. minta dalam nama Yesus. Amen. Yang percaya katakan, amin.